Okay, Assalamualaikum. Jadi kita sambung balik mengenai melting point. Jadi melting point untuk saturated fatty acid berkadar terus dengan panjang rantaian karbon di dalam fatty acid tersebut. Untuk fatty acid yang tak tepung, unsaturated fatty acid, jika kita lihat melting point dia adalah lebih rendah dibandingkan dengan saturated fatty acid. Of course lah, sebab saturated kan bentuk dia pada room temperature bentuk berpejal. Jadi unsaturated biasanya bentuk dia cecair. Okey, jadi kalau kita tengok dari segi kesan bilangan double bond, katakan kita bandingkan yang C18 ya. Yang C18 kita ada 1, 2 dan 3 double bond. Kita tengok dia punya melting point semakin rendah. Okey, maknanya semakin tinggi bilangan double bond, semakin rendah melting point. Dan di dalam keadaan semula jadi, biasanya double bond ini dia hadir sebagai cis. Okey, sebagai kita panggil konfigurasi cis. Kecuali untuk allylic acid dan vaccinic acid. Biasanya kalau kita jumpa trans fat tu selain daripada dua ni, biasanya disebabkan oleh hydrogenation. Okey, semasa proses hydrogenation tu tidak berlaku cis itu, dia punya double bond cis tu tidak lengkap. Dia punya hydrogenation, jadi bertukar double bond tu bertukar menjadi trans. Okey, penentuan melting point kita dah bincang sebelum ni. Jadi biasanya yang capillary tube tu kita jarang gunakan sebab masalah dia punya melting point tu tak sharp. Okey. Slit melting point selalu digunakan, dan Wiley pula dia agak objektif. Jadi dia kata this fat tu perlu jadi spherical. Jadi kadang-kadang agak subjektif semasa membuat analisis tersebut. Jadi biasanya sekarang ni kita gunakan DSC, Differential Scanning Calorimeter. Jadi DSC analysis is based on determining heat flow through a sample by simultaneous measurement through a sample pan and an empty reference pan. Jadi dia ada reference pan, ada sample pan. Dua-duanya dipanaskan secara serentak. Kemudian alat tersebut akan mengira perbezaan heat flow antara kedua-dua pan tadi. Jadi peralatan DSC tu di set untuk 3 fasa. Okay, 3-step temperature program. First one is heating the sample to the starting temperature and then holding it for 10 minutes to ensure complete transition into liquid phase. The second one, cooling rapidly to form a solid phase and holding for 30 minutes. Okay, mula-mula dipanaskan, lepas tu disejukkan. And then heating at 5 degrees Celsius per minute back across the melting region to the final temperature. Jadi bila kita nak buat analisis ni, kita kena tengok AOAC method lah. Macam mana kita nak set suhu berapa semua. For each DSC peak and onset temperature, peak temperature and completion temperature will be obtained directly from the scan, and we can get it because the system will use a software, so we get it straight away from the system, from the DSC system. So the T peak, the peak temperature is given in the tables as melting point, and figure 1 and figure 2 will show you the example of the scan that you get. Okay, like this one is for methyl
decanoate. The melting point here at the peak is minus 13.06. And here is the heating scan, the acid heating scan for oleic acid. You can see there are like two peaks there at minus 5.9 and at 12.64 degrees Celsius. So this is the example of some of the melting point based on the number of carbon, okay, for the fatty acid. And for saturated fatty acid, you can see here that the melting point is increasing with the chain length. And for the down there is for the unsaturated fatty acid. You can see that the melting point is lower compared to saturated fatty acid. So we're going to go into the third properties, which is smoke, flash, and fire points. So first we're going to go into the definition. What does it mean by smoke point? Smoke point is the temperature when the sample begin to smoke under specified condition. Normally if we heat up the oil, and then if it's too hot, then you can see the smoke. Okay, you can do the experiment in your own kitchen. Okay, and then there's a flash point. Flash point is the temperature at which the volatile products are evolved at such a rate that they are capable of being ignited but not capable of supporting combustion. Okey, jadi flash ni biasanya berkait dengan nyala ataupun cahaya kan. Okey, jadi dia kata pada suhu ni dia kata the volatile product, jadi apabila kita panaskan minyak, volatile tu akan bahan-bahan yang boleh meruap akan meruap. Dan jika tinggi sangat suhu tu, jadi dia kata bahan-bahan meruap tu capable of being ignited. Maksudnya kalau ada api, sumber api, jadi dia boleh ignited, maknanya boleh menyala. Okay. Kemudian fire point. Fire point is the lowest temperature at which the volatile products will support continued combustion. Jadi fire point dia juga berkait dengan volatile product, tapi volatile product ini dia dah boleh support. Maknanya yang tadi tu flash point tu rendah sikit, fire point ni lagi tinggi dia punya suhu dan lagi banyak dia punya volatile compound menyebabkan kebakaran. Okay, jadi dekat dapur biasanya salah satu punca kebakaran utama adalah daripada minyak. Kadang-kadang kita panaskan minyak, lepas tu kita lupa. Okay. Jadi bila macam tu sebenarnya memang bahan meruap daripada minyak tu boleh menyebabkan kebakaran. Okey, ini adalah contoh untuk beberapa jenis minyak yang kita biasa gunakan. Apakah dia punya smoke point, flash point dan juga fire point. Jadi boleh tengok kat sini, flash point suhu dia lebih rendah dibandingkan dengan fire point. Dan biasanya dari segi keselamatan menggunakan minyak di dapur, kalau ada kebakaran macam ni, okey, saya rasa awak pun tahu, kita sepatutnya jangan letak air pada dalam kuali. Katakan kuali kita tengah terbakar, kita letak air dalam tu. It shouldn't happen. As a scientist, you should know that is not the good way. That is in fact the bad way of putting down the fire. Jadi kalau macam tu kita kena ambil satu kain basah, serkupkan atas kuali ataupun periuk tersebut. Bukan letak air. Kalau letak air, dia punya api tu akan lagi marak dan mungkin boleh
naik ke atas, kalau ada lansir ke apa, boleh menyambar lansir tersebut. Okay? Jadi sebagai saintis kita tahulah. Okay, dan awak juga boleh tengok dekat sini, smoke point tu berbeza untuk different oil. But walaupun dia berbeza, masih dalam range 400 plus. Jadi kalau dalam kuali awak tu, dia dah sampai keluar smoke tu mana, tapi this is degree Fahrenheit lah. Okay, degree Fahrenheit. Mungkin saya rasa kalau degree Celsius mungkin dalam 200 lebih lah. Okay. Okay, for deep fat fry, jadi untuk minyak yang kita gunakan untuk menggoreng, sangat sesuai untuk kita cari minyak yang smoke point dia tinggi. Okay. Sebab kalau contohnya awak guna butter sebagai deep fat frying memang tak sesuai. Awak gunakan olive oil memang tak sesuai. Okay. Jadi dia kata fats and oil with low molecular weight fatty acid, for example, butter, because butter dia ada butyric acid just C4, they have a low smoke point. So kalau awak perasan, kalau pernah masak butter, kita letak je butter dalam kuali, dia terus dia cepat hangus, jadi warna brown. Okay, jadi tak sesuai lah untuk kita gunakan untuk gorengkan ke apa, untuk fat frying, deep fat frying. Okey, kemudian kita pergi kepada analisis, macam mana nak buat analisis smoke, flash and fire points. Kita gunakan a cup is filled with oil or melted fat, and then we will heat it in a well lighted container. The smoke point in the temperature at which a thin continuous stream of bluish smoke is given off. Jadi apabila kita panaskan, the smoke point akan terhasil, di mana kita akan dapat asap. Okay. Kemudian the flash point and fire point are obtained with continuous heating. So for fats and oil, that the flash point is below 149 degrees Celsius, use closed cup. Jadi cup ni ada yang jenis tutup, ada yang jenis terbuka ya. Jadi untuk yang flash point rendah, kita gunakan cup yang tertutup. Okay, application is to test the volatile organic materials, especially free fatty acid and residual extraction solvent. Jadi itu application dia. Dan kemudian untuk frying oil, kita mestilah menggunakan, kita nak tahu katakan minyak tu sesuai tak untuk frying oil. Kita tengok dia punya smoke point mestilah lebih daripada 200, dia punya range tu 200 hingga 300 darjah Celsius. Okay. Kalau kurang daripada itu tidak sesuai untuk kita gunakan sebagai frying oil. Okey, yang keempat adalah cold test. Cold test adalah ujian sejuk. Okay. Cold test measure the temperature at which a cool sample begins to deposit solid materials or become too viscous to flow. Jadi kita tahu lemak ataupun minyak ni kalau kita sejukkan, dia akan menjadi berpejang. So the absence of crystals or turbidity indicates proper winterizing. Jadi kalau turbidity ataupun dia punya kekeruhan dia tu ataupun tiada sebarang hablu di dalam minyak tu menunjukkan proses winterization telah dibuat dengan baik. So untuk buat cold test ni, kita akan ambil minyak, masukkan dalam water bath suhu 0 darjah Celsius selama 5 jam setengah. Kemudian kita akan perhatikan, okay. Jadi dia kata the oils must remain free from cloudiness. Jadi dia ada kekeruhan, dia ada keladak and stirring crystal for 5.5 hours. Jadi dalam masa 5 jam setengah tu, sepatutnya tiada sebarang kekeruhan, tiada sebarang stirring, hablu stirring, okay, di dalam minyak tersebut. So aplikasi dia adalah untuk memastikan minyak remains clear. Namanya dia tak ada keruh, tak ada apa, semasa kita simpan di dalam fridge.